Ovo je X, X7, ovo ovde je M, odnosno M4 u CSL verziji i kad spojite ta dva dobijate X7M ili M4X. Međutim, kada spojite ideje sa ta dva i date odrešene ruke inženjerima M odeljenja, dobijate upravo ovo ovde, XM. Prvi put posle 50 godina M je napravio automobil koji se ne zasniva ni na jednom drugom BMW modelu, nešto totalno originalno. M odeljenje kaže, ovo smo mi. Inženjerima M odeljenja koji su nas nagradili hiljadama pobjeda na trkama, milionima prelepih driftova, uzbuđenjem koje čak i neke ne tako savršene automobile čini potpuno savršenim. Tek drugi put za 50 godina dozvoljeno je da naprave nešto svoje, nešto vanserijski, istorijski kamen temeljac. Dobili su šansu da stvore legendu koja će se prepričavati. Dva najvažnija slova u istoriji BMW-a, X i M, po prvi put stoje zajedno i to mora nešto da znači. Kad inženjerima M odeljenja date odrešene ruke i kažete radite što god smatrate da je najbolje, takav automobil mora da bude zapamćen. Ovaj automobil trebalo je da bude mnogo toga. I jeste mnogo toga. Samo za nekoga ko do sada nije upoznao BMW. Nekoga ko se ne sjeća šta je BMW nekada bio. XM je model za nove kupce, nove bogataše koji su malo brže stekli imetak i žele da pokažu koliko su stekli. Baš kao što je i Lamborghini Urus, jedini suštinski konkurent ovom modelu. Zato kad BMW-u kažete, gospode Bože, kakav je ovo dizajn, oni samo odmahnu rukom i kažu pogledajte semafor, pogledajte prodajne rezultate i to ne na bogatim tržištima. U Srbiji u ovoj godini, to ne čak cijeloj godini, prodata su čak 32 BMW-a XM. I to ne zato što nema kupaca, nego zato što nisu mogli dobiti više primjeraka namenjenih našem tržištu. U BMW-u kažu za tradicionalne kupce imamo X5M i on čuva tradicionalne vrednosti, a ovo je auto za novu klijentelu koju želimo mi da priđemo, da ne čekamo da oni odrastu i postanu zreli pa nam se onda obrate. Ne može se poreći da znaju šta rade. Ne može se poreći da se XM u svetu prodaje bolje nego Z4, ali isto tako lošije nego električni iX. Ali njegova uloga i nije da okupi milione kupaca, nego da bude svojevrstan manifest onoga što M u današnjem svetu predstavlja. To radi savršeno kada pogledate motor. V8 od 4,4 litra spojen sa elektromotorom. U slabijoj verziji daje 653, a u snažnijoj 780 konjskih snaga. I ne samo to, 780 konja i čak 1000 Nm, kamionski obrtni moment. A ovo nije otvor rezervoara za gorivo, ispod ovog poklopca krije se priključak za struju zato što je XM plug-in hibrid. Njegov elektromotor daje 200 konjskih snaga i kad se vozite samo na struju imate pristojan automobil koji može da pređe 80 km sa jednim punjenjem. Međutim, kada se probudi sve što se probuditi može, kakav šut u leđa! Iz mesta do 100, 4,3 sekunde. Do 200, otprilike 12 sekundi. Maksimum je elektronski ograničen na 270 km/h, ali tek kad platite da mu odključe ograničenje koje je inače na 250. Kao što mu i ime kaže, ima X-Drive pogon na svim točkovima. A kao što M tradicija nalaže, pozadi je sportski diferencijal sa elektromotorom, koji se zatvara i otvara u deliću sekunde, da bi obezbedio bukvalno ispaljivanje iz krivine. Oslanjanje sa elektronskim kontrolisanim amortizerima, kao i kod drugih M automobila, dodatno se trudi da drži automobil ravan u svakoj krivini. XM je pravi M, a svaki M je spreman za stazu, a to znači da idemo jedan brzi krug. Boga mi, lepi za sedište i na 170, 180, 190, 200, Ovdje se vidi da je težak, ne prijemo ovako dugačke krivine. Kočenje. Kočnica je apsolutno zastrašujuća. Ovako veliki auto da ovako dobro staje, potpuno neverovatno. Evo ga jedan S ovde. Sporo se rotira, zato što ima dugačko međuosovinsko rastojanje, ali tehnologija prikriva mnogo toga. Ovaj automobil deluje kao da prepravlja zakone fizike. Prosto je neverovatno šta sve može. Sve dok gume mogu da izdrže, a pitanje je koliko one mogu ovako nešto da izdrže.
na krugu, a mislim da je nebitno. Nije bitno jer od ovakvog automobila sa dizajnom i dinamikom solitera ne očekujete baš ništa, ali kao što vidite, ipak možete mnogo da dobijete. Kako je moguće da su inženjeri takve legendarne kuće dozvolili da na put izađe automobil težak, pazi sad, skoro 2800 kg, pola tone teže od X5M, oko 300 kg teže od potpuno električnog iX-a. Kako je to moguće? Jedno objašnjenje jeste da su želeli najluksuzniji M proizvod ikada, nešto što kupcima koji vole X modele daje dodatnu dozu ekskluzivnosti i originalnosti. Ima smisla ako vidite veliki zakrivljeni ekran sa digitalnim asistentom. Ima smisla ako pogledate zadnju klupu. Ogroman prostor, sve u koži, čak i vrata, ušuškani u potpunosti. Ima smisla ako se pogledaju i prednja sedišta i spektakl ambijentalnog svetla. Ima smisla ako se vidi svetleći oreol prednje maske u mraku. Jedino što onda nema smisla, odnosno što postaje diskutabilno, jesu izgled centralne konzole ovog dela oko menjača i još neke sitnice u kabini, uključujući i ovaj glavni zakrivljeni ekran. Sve suviše liči na ostale M automobila, a ne na nešto što bi pripadalo luksuznom SUV modelu koji košta 200.000 evra. U tom pogledu iX, potpuno električni automobil, deluje mnogo spektakularnije. Nemojte pogrešno shvatiti, ovo čudovište od automobila, zver koja kida asfalt, je zbirka tehnologija kako niste sreli na drugom mestu. Recimo, zadivljujuće kočenje koje smo pomenuli je rezultat činjenice da je komanda pedale kočnice elektronska, brake by wire, i da računar uklapa rezultat rada i kočnica, i kočenje motorom, i rekuperaciju elektromotora. I sve to savršeno uklapa u jedan jedini pokret. Tu je i poznati X-Drive pogon, ali na jedan novi način. Ovaj automobil može da ima malo više snage pozadi ili mnogo više snage pozadi, ali ne može da ima pogon samo na jednoj osobini kao što mogu M3, M4 ili M5. Verovatno je to rezultat rada hibridnog sistema ili tako nešto. Bilo kako bilo, XM je prvi M automobil koji može da ima i upravljanje na sva 4 točka i pogon na sva 4 točka. XM je dugačak 5 metara i 11 centimetara, skoro kao X7. Ima prtljažnik od 527 litara, a kada vam treba više dobijate preko 1800. XM ima sve što bi neko sanjao da ima. Sve kućice su štiklirane, doduše možda ih ima i previšeštikliranih, pa je onda pitanje šta je zapravo XM? Baš kao što smo rekli, alat da se priđe novoj vrsti kupaca, onima koji BMW nikada nisu želeli, jer je bio nedovoljno hrabar, drugačiji, lud, cool, kako god hoćete. Onima kojima su sve serije 5 dosadne, sve serije 7 penzionerske, svi klasični M automobili starudije. Onima koji bolje razumeju virtualni svet i žele totalnu originalnost pre nego što će se potruditi da razumeju idealnu putanju na stazi. I da, te kupce XM sasvim pogađa. Mene ako pitate, XM je propuštena prilika da BMW i M ostanu zabeleženi u istoriji kao neko ko je napravio automobil koji nikom ne treba, a svi žele da kupe. Automobil koji na papiru nema smisla, a u praksi i tekako funkcioniše. Da je lakši bez ovih silnih baterija, da umesto udobnih fotelja ima one karbonske kadice kao recimo M4, da ima karbon keramičke kočnice ili karbonski poklopac motora, imalo bi smisla što je ovako skup, ali bi to onda bio najbrži SUV koji svi žele da kupe zato što je neponovljiv. Mada, ako ćemo pravo, XM je i tekako neponovljiv. I sve što sam rekao, zaboravite. Odbacite kao naklapanje nekoga ko više voli M, ali bez X-a, ako može sa zadnjim pogonom nekako da se to uredi. I zapravo mislim da BMW zaslužuje aplauz, zaslužuje čestitke, jer ima ono da prekrši sve norme i da mu to prođe kod kupaca.